السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں صدرا میر اور میں ہوں صبا شیخ۔ بلیٹن کے آغاز میں رخ کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کا، جہاں پر اس وقت بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے، آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا، اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہے، ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے، ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے۔ سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو، جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہے وہ ہم ریسپیکٹیو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا، اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی، جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے، کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ جناب اسپیکر، اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی، آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو، اپنے بازاروں کو، ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، ساری معیشت ان سے چلتی ہے، ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی، جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے۔ مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا، اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا، اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا۔ ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے، وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا، تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا، یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے۔ آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی، آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے۔ اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ سارے جو ہے اہم اصلاحات ہیں، لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم۔ پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے، پینشن رولز کو جدید کیا ہے، ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ 2003-04 میں ہمارے اینول پینشن کا بل 80 کروڑ روپے تھا، 87 کروڑ روپے تھا۔ اس سال وہ 90 ارب روپے سے زیادہ ہوگا، اگلے سال ہم نے 107 ارب روپے بجٹ کیا۔ وفاقی حکومت میں یہ 543 ارب روپے کا ہے۔ آج ریلویز کے 1,50,000 ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دنیا کے 99% ملکوں کے برعکس پینشن فنڈڈ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا، اور خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ جناب اسپیکر، اس پہ میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس پہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو۔ ہرگز یہ پینشن ختم کرنا نہیں ہے، یہ پینشن پروگرام ان ملازمین کو جو اس میں آئیں گے زیادہ پینشن دے گا، کمیوٹیشن بھی دے گا۔ جناب اسپیکر، یہ بچت کا طریقہ نہیں ہے، یہ ڈسپلن کا طریقہ ہے۔ کیونکہ ہوگا کیسے؟ جو نیا ملازم آئے گا، اگر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے، وہ پینشن فنڈ میں 5,000 روپے جمع کرے گا، 10%۔
گورنمنٹ اس کے مقابلے میں 12% جمع کرے گی 11,000 روپے اس کے اس سال ہر مہینے پینشن فنڈ میں جمع ہوں گے، وہ انویسٹ ہوں گے۔ پہلے سال میں اس کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ میں 11 سے 12 ارب روپے آئیں گے، اور جناب اسپیکر 6 سال میں یہ فنڈ 100 ارب روپے کا بن جائے گا۔ یہ سارا پینشنرز کا پیسہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے، جب یہ اتنا بڑا فنڈ بنتا ہے اور یہ انویسٹ ہوتا ہے پینشنرز کے لیے، تو یہ صوبے کی معیشت کو بھی ترقی دے گا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ پینشن فنڈز جو ہے یہ معیشت میں انویسٹمنٹ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بالکل گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، سارے ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہے۔ ہم صرف نئے ملازمین کو ڈال رہے ہیں تاکہ پرانے ملازمین اپنے سسٹم پہ چل سکیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسے جلد آئے گا میرے حساب سے جب سارے ملازمین خود کہیں گے ہمیں اس میں ڈالو کیونکہ فائدہ زیادہ۔ جناب اسپیکر، ہمارے بہت سے ایسے ملازمین ہیں، گورنمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پرماننٹ ملازمین بھی لے، کانٹریکٹ بھی لے، ایڈ ہاک بھی لے۔ بہت سے ایسے ملازمین ہیں جن کی نیچر آف جاب پرماننٹ ہے۔ ہم نے قبائلی اضلاع کے تو 128 پروجیکٹ میں 4089 لوگ آلریڈی پرماننٹ کر لیے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے کہ 1 جولائی سے ہمارے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کووڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے، ان سب کو پرماننٹ کیا جائے گا۔ 1 جولائی سے وہ پرماننٹ ہوں گے۔ اس کی سمری کیبنٹ سے اپروو ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس کے بعد بلایا جائے گا تاکہ ان کی منظوری جلد سے جلد ہو اور ایفیکٹو 1 جولائی ہو۔ اور اسی طرح جو میرٹ پہ این ٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً 58,000 ہیں، ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے، یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے منظور ہو گیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ ایک سی ڈی ایل ڈی سٹاف بھی جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے، اس کے لیے بھی میکنزم نکالا جائے گا، اور انشاءاللہ ایسے جو 2-3 اور وہ نیچر کے پروجیکٹس ہیں جو پرماننٹ کرنا مانگتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم جولائی میں جلد سے جلد جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اہم مسئلہ قبائلی اضلاع میں نرسز کا تھا، کیونکہ سیاست کھیل کے قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ انہی کے ہسپتالوں میں 500 نرسز نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم چونکہ وہ مسئلہ ابھی حل ہو گیا، ہم وہ پوزیشنز 500 سے تقریباً 600 کر دیں گے، اور مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کی ہائرنگ بھی ہو جائے گی۔ جناب اسپیکر، میں اسی سرکاری پیکج پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بینیفٹس بہت طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ آپ سب ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ تعریف ہوا پروگرام ہے صحت کارڈ پلس، اس کا میں نے لاسٹ ایئر اعلان کیا تھا، اس پہ 1 سال کام ہوا ہے، آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ ہم انشاءاللہ نیا ٹاپ اپ پیکج انٹروڈیوس کریں گے سرکاری ملازمین کے لیے، جس میں او پی ڈی کی سہولت بھی ہوگی، میڈیسن کی سہولت بھی ہوگی، اور ان کی کوریج 10 لاکھ سے 4 مختلف یا 5 مختلف پیکیجز ہوں گے، 10 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ تک ہوگا۔ اور یہ ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں، آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کو ایک چھوٹی سی میڈیکل الاؤنس ملتی ہے 1500 روپے کی، 2000 روپے کی۔ 2000 روپے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن جب آپ یہ پیسے اکٹھے کر دیں تو یہ تقریباً 20 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس 20 ارب روپے کا ہم فنڈ بنائیں گے اور تمام بیماریاں کور کریں گے۔ سرکاری جو ملازم ہوتا ہے
اس کو یہ فکر بالکل نہیں کرنی پڑے گی بھی کہ کسی بیماری کے لیے بھی وہ چیف منسٹر صاحب سے اپروول لے، کسی سیاستدان کے پاس جائے، جیسے صحت کارڈ میں ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ بھی ہوگا. اور جناب اسپیکر جو کمپنی دے گی اور آئے گی کیونکہ اس کا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکیجز آپ عام پبلک کو بھی دیں تاکہ جو 2000 5000 6000 کا پریمیم دے کے یہ انہانسڈ کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانسڈ پیکیج لے. تو ایک بار صحت کارڈ کے تھرو یہ سارا نظام تبدیل کیا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر میں نے آلریڈی کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود ریونیو پرفارمنس بڑھائی، لیکن یہ سب ہم نے کیا زیادہ تر ٹیکس ریٹس کم کر کے. یہ نہیں کہ ہر ریٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہی رہتا ہے، لیکن جو ریلیف ہم نے دی ہے پورے پاکستان میں کسی اور صوبے نے نہیں دی. خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ 34 ٹیکسز ہیں جو کہ ان کے سٹینڈرڈ ریٹ سے وہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے 15% کے بجائے 1%، 2%، 8% یا 10%. جناب اسپیکر اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہم نے پچھلے سال بڑے ریولوشنری ٹیکس کے جو اقدامات لیے تھے وہ ہم تقریباً سارے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو موٹر بائک اور کار رجسٹریشن اس سال بھی 1 روپے کی ہوگی اور بڑی گاڑیوں کی 1% پہ ہوگی. جناب اسپیکر جو اپنا اربن پراپرٹی ٹیکس دسمبر تک دے اس کو 20% رعایت ہوگی. آپ جلدی دیں اور ٹیکس کم دیں. جناب اسپیکر لینڈ ٹیکس جو پٹواری لینڈ ٹیکس لیتا ہے چھوٹے کسان سے وہ ہم نے پچھلے سال 0 کیا تھا اور ابھی بھی 0 رکھتے ہیں. اور جناب اسپیکر ابتدائی اور ثانوی تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے جو معمولی فیسز بھی تھی وہ 0 رکھی تھی اور 0 ہی رکھیں گے. جناب اسپیکر جب آپ پہ 40 پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ KPRA کے ٹیکس ریٹس اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ٹیکس ریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ارب سے 30 ارب کلیکشن بڑھانے کے باوجود یہ ساری کیٹیگریز میں ٹیکس ریٹ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے سب سے کم ہے. جناب اسپیکر اس کے علاوہ اصلاحات اگر اس صوبے میں ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے، یہ ریکارڈ پروگرام صحت کارڈ کی طرح انٹروڈیوس کیے اس لیے کیے کیونکہ ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ پہ بڑا کام کیا اور اس کام کو قانونی شکل دینے کے لیے جو آئین کے آرٹیکل 119 کے تحت ایک لانگ سٹینڈنگ رسپانسبلٹی تھی اس فائنانس بل میں ہم پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس سے ہمارا فائنانس کا نظام زیادہ شفاف ہوگا، بہتر ہوگا، ماڈرنائز ہوگا اور یہ پاکستان کا بہترین پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا قانون ہے. جناب اسپیکر چیف منسٹر صاحب کا شاید اس بجٹ کا جو سب سے تاریخی پروگرام وہ ہے انصاف فوڈ کارڈ. انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے. 26 ارب روپے سے 10 لاکھ خاندان یعنی 60 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ. ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ تاکہ جو پرانے سسٹم میں ایشو ہے کہ سبسڈائزڈ آٹا مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، مارکیٹ میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، یہ ان خاندانوں کو ملے گا جو سب سے زیادہ غریب ہے اور ان کو مفت آٹا ملے گا. جناب اسپیکر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے جو لیڈرشپ اور سپورٹ دی ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ صحت کارڈ کی ہماری پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن تقریباً 100% تھی اور ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. 8 لاکھ لوگوں کا مطلب 8 لاکھ خاندان یعنی 10% خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا.
जनाब स्पीकर, ये ख्वाहिश भी चीफ मिनिस्टर साहब ने काफ़ी टाइम से जो है की थी कि इसमें मज़ीद डिजीज़ शामिल किए जाएं। हमने लिवर ट्रांसप्लांट्स शामिल किए, 9 लिवर ट्रांसप्लांट्स पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों में 50-50 लाख के खर्चे तक गरीबों को और मिडिल क्लास को मुफ्त के हुए। इंशाअल्लाह इस साल हम फेज वाइज इंट्रोड्यूस करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉक्लियर इम्प्लांट्स, थैलेसीमिया, और हालांकि कैंसर की कवरेज है जनाब स्पीकर, ये सारी वो बीमारियां हैं जिसमें 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लगते हैं। कोई मिडिल क्लास आदमी भी इनको नहीं बर्दाश्त कर सकता है इनके खर्चे को। तो ये सारी इंशाल्लाह इसका हम तरीका निकालेंगे और इस साल हम सेहत कार्ड में इनको शामिल करेंगे। ये इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड प्लस, जो वफाकी हुकूमत है वो इस प्रोग्राम को सियासी करके सैबोटाज करने की कोशिश कर रही है। हम दुनिया का बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बनाएंगे। जनाब स्पीकर, एमटीआईज के लिए 53.6 अरब रुपए का तारीखी बजट, 53.6 अरब रुपए का तारीखी बजट उन एमटीआईज के लिए, ऑर्डर इन द हाउस। अगर आप कंटिन्यू करेंगे। अगर गरीबों का ख्याल नहीं रख सकते तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। अगर कबाइली अजला को बजट नहीं दे सकते तो बर्दाश्त करें। जनाब स्पीकर, इस साल 4 नए एमटीआईज बनाएंगे। हरिपुर में, कोहाट में, फाउंटेन हाउस पेशावर और चारसदा में एमटीआई इंशाअल्लाह अगले 3 महीनों के अंदर बनाएंगे। और जनाब स्पीकर, 4 नए मेडिकल कॉलेजेस पे काम होगा। दीर में जो तैयार है, बुनेर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, चारसदा में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम राइट की बिल्डिंग को इस्तेमाल करके जल्द से जल्द, क्योंकि पेशावर वैली में ये एक जिला है जहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है। और जनाब स्पीकर, हरिपुर में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी बनी है, फकोशोले यूनिवर्सिटी को ग्रांट दे के वो हरिपुर मेडिकल कॉलेज बनाएगा, डीएचक्यू के साथ वो एमटीआई बनेगा। और जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मानसेरा में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्योंकि सेहत कार्ड के बाद हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। जनाब स्पीकर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सेकेंडरी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बेहतर करने के लिए सारे 32 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और उसमें पेशावर के मौलवी जी हॉस्पिटल और नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो 2 सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं इनकी ओपीडी सबसे ज्यादा होती है, इनके रिवैम्प के लिए जो 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बना है इस साल, उसमें 3 अरब रुपए, और जो फेज 1 और फेज 2 के हॉस्पिटल्स हैं उन सब में इंशाअल्लाह अगले 3 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू होगा। उनकी डिटेल डिजाइन बन चुके हैं और वो आप देख सकते हैं, ये जो सामने पेज नंबर 47 पे उनके जो फसाड्स हैं, ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन हॉस्पिटल्स होंगे। जनाब स्पीकर, हमने फख्र से हेल्थ में खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 1332 अरब रुपए का बजट पेश किया जा रहा है। और अब कुछ बात करेंगे पंजाब के बजट की। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का 3200 अरब से जायद का बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, जबकि पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। मखसूस महकमों के सरकारी मुलाजमीन के लिए 15% स्पेशल अलाउंस की भी मंजूरी दी गई है। बात करते हैं मोहसिन बिलाल से, जो कि पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। मोहसिन, बताइए इजलास कब तक शुरू होगा और किस शोबे के लिए कितने फंड्स रखे गए हैं?
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद पंजाब असम्बली का बाकायदा इजलास शुरू होगा। इजलास जो है वो दोपहर 2 बजे शुरू होना था, लेकिन पंजाब असम्बली के अरकान ने अपनी रवायत जो है वो बरकरार रखी है और बजट इजलास भी अपने वक्त पर शुरू नहीं हो पाया। इससे कबल जो है वो पंजाब काबीना का इजलास हुआ था, जिसने 3200 अरब से ज़ायद के हुजम के बजट की मंजूरी दी और इसे जो है वो वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी जो है वो पेश करेंगे। इस बजट के जो सेलिएंट फ़ीचर हमने हासिल किए हैं, उनके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% जो है वह इजाफ़ा किया गया है, जबकि मखसूस महकमों के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मज़दूर की जो कम अज़ कम उजरत है वो 25,000 रुपये रखी गई है। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट के लिए 58 करोड़ 99 लाख रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो तालीम के बजट की बात की जाए, जो इस बजट में तजवीज़ दी गई है वो है 485 अरब रुपए, जबकि सेहत के लिए 468 रुपए बजट रखने की जो है वो तजवीज़ पेशी की गई है। इसके अलावा पंजाब काबीना ने डिजिटल पंजाब मनसूबा शुरू करने की भी मंजूरी दी है और इसके लिए अलग से 50 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। पंजाब की तफसीलात आप बता रहे थे मोहसिन बिलाल, आपका शुक्रिया। पंजाब में टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया गया। साबिक दौर में टैक्स वसूलियों पर दिया गया 50 अरब रुपए का रिलीफ वापस ले लिया गया। बजट में 79 अरब रुपए की इजाफी वसूलियों की सिफारिश की गई है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, क्या तजावीज़ सामने आई? जी बिल्कुल, पंजाब में शुगर पंजाब का जो माली साल 2022-23 का बजट थोड़ी देर में पेश होगा। हम जो शुगर के डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसमें पंजाब में जो टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया गया है। साबिक दौर में टैक्स वसूलियों पर 50 अरब का रिलीफ वापस लेकर नए माली साल में 79 अरब रुपए की इंसाफी वसूलियों की सिफारिश की गई है। टैक्स वसूलियों से अवाम पर मजीद न सिर्फ बोझ बढ़ेगा बल्कि महसूलात की मद में 500 अरब का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। सूबाई टैक्स की मद में 337 अरब का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात भी की गई है, जबकि गैर सूबाई मुहासिल की मद में 163.5 अरब का टैक्स हदफ उसकी तजवीज़ सामने आई है। दूसरी जानिब पंजाब में तनख्वाहों की मद में 435 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है और पेंशन की मद में पंजाब भर में पेंशन की मद में 312 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ भी सामने आई है। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 35 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात सामने आई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नैब के मुल्जिम सिप्तान खान को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुकर्रर कर दिया गया। अपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद मियां असलम, महमूद रशीद और राजा बशारत की छुट्टी। इमरान खान ने बराह रास्त अपोजिशन लीडर के लिए नैब के मुल्जिम का इंतखाब किया। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ से बात करते हैं। नईम, बताइए इनके इंतखाब के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? देखिए, बड़ी हैरानकुन ये फैसला है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा तनकीद की हुकूमती वज़रा पर कि वो FIA के मुल्ज़म हैं, कोई नैब का मुल्ज़म है और ये जो है वो नैब ज़दा और एंटी करप्शन ज़दा, FIA ज़दा कौमी असम्बली है। और आज बिल्कुल उन्होंने उन्हीं की तकलीद करते हुए एक ऐसे शख्स को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया है जो नैब ज़दा है, उनके खिलाफ रेफरेंस है, 500 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रेफरेंस है। और इसके बरक्स जो उन्होंने अपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद मियां असलम, उसके अलावा महमूद रशीद, राजा बशारत और यास्मीन राशिद जैसे लोगों को नजरअंदाज किया, उनकी छुट्टी करवा दी है। सप्तान खान के खिलाफ चन्योट माइंस एंड मिनरल रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर में ज़ेरे समाअत है। सप्तान खान पर अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी तौर पर ठेके देने का भी इल्जाम है, जबकि लाहौर की एहतसाब अदालत सप्तान खान की बरियत की दरखास्त भी मुस्तरद कर चुकी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे के साथ खुसूसी अलाउंस की मंजूरी भी दी है। खुसूसी अलाउंस महकमा तालीम, लेडी हेल्थ वर्कर्स, वाइल्ड लाइफ, ज़राअत और फिशरीज के मुलाजिमीन को दिया जाएगा। सिविल सर्विस के अफसरान और डॉक्टर्स खुसूसी अलाउंस के अहल नहीं होंगे। सिविल सेक्रेटरीट, गवर्नर हाउस और DMG ग्रुप के मुलाजिमीन को भी अलाउंस नहीं मिलेगा। पुलिस समेत तमाम फोर्सेस के मुलाजिमीन भी खुसूसी अलाउंस के अहल नहीं होंगे। सूबाई वजीर हसन मुर्तजा का कहना है पंजाब का बजट अवाम दोस्त होगा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
इंशाअल्लाह ताला अवाम दोस्त बजट होगा। अपोजिशन तो दांत तेज करके बैठी हुई है कि किसी तरह इस बजट को डिनाई। अपोजिशन बेचारी दांत बजट के लिए तेज करके नहीं बैठी हुई, वो अब है नहीं इसलिए उनके दांत तेज हैं। वज़ीर ख़जाना का ये कोई इतना ऐसा नहीं है, बड़ा कम टाइम था हमारे पास गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए, और उसमें बजट की तैयारी भी थी और साथ साथ वो सारे मसाइल, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इंशाअल्लाह बजट के फ़ौरन बाद हो जाएगा। मिनिस्टर पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से होगा? ये तो मुझे नहीं पता किससे होगा, पीपल्स पार्टी से नहीं होगा। कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये सिस्टम कमज़ोर हो, ना ही ये हुकूमत कमज़ोर हो, क्योंकि ये ज़रूरी है इस हुकूमत का चलना। सूबे में तरक्याती कामों की रफ्तार हमारे दौर जैसी करके दिखाएं, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चैलेंज दे दिया। क्या देख रहे, क्या हाल चाल है, क्या देख रहे, कितने आप समझ रहे हैं कि आपका जो तसलसल था सूबे में तरक्की का, उसका ख्वाब ही पूरा कर सकेंगे कि नहीं? ये आप देखेंगे कि जो हमने काम किया वो करके दिखाएं ना। फिर हुकूमत रुपए के जवाल पर काबू ना पा सकी, डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो गया। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कीमत 204 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपए 65 पैसे इजाफा देखा गया, जिसके बाद $1 की कीमत तारीख में पहली बार 204 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 205 रुपए से भी तजावुज कर गया है। और बजट के बाद पहला रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। 1050 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट 41,000 पॉइंट्स की हद भी गवा बैठी। इंटरबैंक में भी मजीद रुपया कमज़ोर हो गया। बात करते हैं, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, बताएं बजट के बाद पहला दिन कैसा रहा? जी, काफ़ी ख़राब दिन था, बहुत बुरा दिन था स्टॉक मार्केट के लिए। लगता है IMF के बाद जो है स्टॉक मार्केट के सरमायाकार भी बजट से नाखुश हैं। क्यों नाखुश हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ स्टॉक एनालिस्ट मौजूद हैं मोहम्मद अली पंजवानी, इनसे और सरमायाकारों को क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए ये भी इनसे जानेंगे। जी, क्यों आज इस मार्केट गिरी है मोहम्मद अली भाई? देखें, बजट के बाद जो बॉडी लैंग्वेज है फाइनेंस मिनिस्टर की मिफ्ता इस्माइल साहब की, वो थी ज़्यादा खातिर ख्वाही थी, पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला उनकी तरफ से, और जो चीज़ें वो पेश कर रहे हैं वो रियलिस्टिक नंबर्स नज़र नहीं आ रहे, वो अजम्पशंस पे चल रहे हैं। तो इन चीज़ों के पेश नज़र कॉन्फिडेंस है वो अभी भी स्टॉक मार्केट में बहाल नहीं है इन्वेस्टरों का। अच्छा, मार्केट के लिए दो तो अच्छी खबरें थी, क्या बुरी खबरें थी, क्या अच्छी खबरें थी? देखें, सबसे जो बुरी खबर आई है वो अगर देखा जाए तो CGT है, वो दोबारा रिवाइज़ किया है, 12.5 से 15% कर दिया है। तो CGT का एक डेंट है मार्केट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ओवरऑल हम देख रहे हैं मामला, चीज़ें देख रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं वर्ल्ड ओवर, खाली पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड ओवर। और हमारा जो मामला देखें, हमारे जो रिजर्व्स है वो सिंगल डिजिट पर हैं। इसके अलावा बजट जो आया है वो $47 बिलियन का आया है। $21 बिलियन जो है वो इस साल माली साल रिटर्न करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला जो है वो मैच नहीं कर रहे, मिसमैच नज़र आ रहा है। और वो आदाद व शुमार जो है वो किस तरह से उसको एड्रेस करेंगे, उसको किस तरह से। स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है, इससे मुतालिक हमें बता रहे हैं रिजवान आलम, आपका शुक्रिया। सार्फिन को एक और झटका, बिजली एक माह के लिए 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे से सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 4 रुपए 5 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की। नेपरा ने 31 मई 2022 को दरख्वास्त पर अवामी समात की थी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान जाते जाते अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए पेट्रोल सस्ता करने का मुजरिमाना फैसला कर गए। तहरीक इंसाफ ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके नई हुकूमत को फंसाने के इकदाम किए। वफाकी वजीर ने रूस से सस्ते तेल की खबरें भी बेबुनियाद करार दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। वो वज़ीर आज़म तो आटा, टमाटर, प्याज की कीमत सस्ती करने नहीं आए थे, लेकिन ये वज़ीर आज़म जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है और ये इत्तेहादी हुकूमत, वो सिर्फ आवाम को इस महंगाई से रिलीफ देने के बारे में सोच रही है। ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जाएं।
जो पेट्रोल की प्राइस मौजूदा दौर में या 1.5 महीने में बढ़ी हैं, ये वो IMF का मुआहदा है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने IMF के साथ किया था। सीनियर ब्यूरोक्रेट ने ये बताया कि जब उनको ये पता चल गया कि ये अदम एतमाद कामयाब होने लगी है उनके खिलाफ, तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया। उस 10 रुपये को सस्ता करने के लिए कौमी खजाने में पैसा मौजूद नहीं था, कोई काबीना का और ECC का अप्रूवल नहीं थी। इमरान खान साहब ने अपना सियासी पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो फैसला किया क्रिमिनल था। महंगा पेट्रोल लेकर सस्ता पेट्रोल बेचा नहीं जा सकता। रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। रशियन एम्बेसडर ने भी इसको डिनाई कर दिया है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म की रशिया से ऑफर थी सस्ते तेल की। ये इमरान खान साहब के दिमाग की इख्तरा है जिसको वो झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुक्मरानों को कोई $1 देने को तैयार नहीं। चीन से इमदाद भी पाक फौज की वजह से मिल रही है। शेख रशीद की हुकूमत पर वार दावा किया, हुकूमत ने जाना है असेंबली इलेक्शन में अवाम फैसला कर लेंगे। बेसाखियों के सहारे पर खड़ी हुकूमत ने बिल आखिर धड़ाम से गिरना है। मजीद सुनते हैं उनका क्या कहना है। बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। ज़िमनी इंतखाब होंगे और आवाम ने फैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है। जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है। ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आई। फारग हुकूमत है, पानी है, न गैस है, न घी है, सिर्फ केसों की भरमार है। इतनी मखलूक खुदा आज तंग है, इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। कौम इनसे जल्द छुटकारा हासिल करे। और अभी आपको बताएं कि भारत जाबराना हथकंडों से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। जो कुछ भी इस वक्त भारत में हो रहा है, मुसलमानों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, उस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया है कि भारतीय इक़दामात का मकसद मुसलमानों को दीवार से लगाना है। भारत मुसलमानों को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती पसमानदगी में धकेलना चाहता है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट के जरिए ये कहा कि भारत जाबराना हथकंडों से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत का असल जमहूरी चेहरा दुनिया के सामने आया हो चुका है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।